হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ব্লগ। সবাই কেমন আছো? আই হোপ সবাই ভালো আছো। আমরাও এখানে ভালো আছি। এই যে এখনই সকাল সকাল অনেক দিন পরে ভিডিওটা করাই হচ্ছে না, জানি না আজকে না কালকে, কালকে না করতে করতে হচ্ছেই না। এই মানে গেছে কদিন ধরে একটু বিজি বিজি ছিলাম। আমাদের ঘরে সত্যনারায়ণের পুজো করেছি, একটু একটু ভিডিও করেছি, কিন্তু যে আপলোড করব সেটাই হচ্ছে না। তারপরে গ্রামে গেছিলাম, গৌরনগরে গেছিলাম, দাদার ছেলের বার্থডে ছিল। বার্থডে থেকে আসার পরে নাভেগাঁও বাঁধ গেছিলাম, একটু একটু ক্লিপ করেছি, জানি না এখন অ্যাড করব। সো এখনই আমরা যে সকাল সকালে যে চিকি এখন ঘুমে থেকে উঠছে, কালকে রাত্রেই এসেছি ঘরে, এই যে ঘুমে থেকে উঠছে এখন, এখন আবার ওর ঘুম আসছে। চিকি এখনই অনেক কিছু মানে, মামা তোমার হেড কোথায়? নো নো বলছে, দেখাবে না, ও দেখাতে পারে। সো এই যে কদিন ধরে কি কি করেছি, এই যে পরে মানে ভিডিওটা অ্যাড করছি। সো প্লিজ সবাই দেখে নিও। ये कटोरी में हल्दी आपल्या पीछे आपल्याकडे एक वर्षाची श्रेष्ठ सुद्धा त्याच्या आधार त्यानंतर एका पाण्याच्या पुस्तकासोबत घेऊन आला. त्या सुंदर सतीने चित्र तो साधूमानाच्या ताणीने म्हणाली त्याची ओम अग्नि अग्निज्योति हो, ओम अग्नि अग्नि चैतन्य हो. थोड्या वेळाने फोन करतो सांग. नाही तुझे का ओम अग्नि अग्नि होतो. ओम अग्नि अग्नि चैतन्य हो. ओम अग्नि हो. ओम अग्नि चैतन्य हो. आपसे छोटा कौन है? आना अग्नि चैतन्य हो. ठीक है, हो गया. हाँ, अब ये है ना, ये तीनों उंगली से उसको डालना है. ओम शनिचराय स्वाहा, 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 ओम रहावे स्वाहा, ओम रहावे स्वाहा, ओम रहावे स्वाहा, ओम रहावे स्वाहा, ओम केशवे 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 स्वाहा. ओम ह्रीं कुबेराय स्वाहा, 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 ओम ह्रीं कुबेराय स्वाहा. সো হে গাইস, দেখো আমাদের ঘরে আজকে সত্যনারায়ণের পুজো করেছি। আমাদের নতুন দোকান গাড়া করেছি, কিরাইতে দেওয়ার জন্য পুজো করেছি। তো পুজোর জন্য এখন এই যে জানি না সবাই কি বলে, আমরা তো সিন্নি বলি, সিন্নি তৈরি করছি। আসো সবাই প্রসাদ খেতে। বানানো হয়নি, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। ওই যে আসতে একদিন বলছে কাকাজি। আচ্ছা, পুজোটা হয়ে গেছে।
সো আই হোপ সবাই দেখেছো আমরা কী করেছি। নবেগাঁওবান গেছিলাম, ঘরে পুজো ছিল, ছিন্নি করেছি, জানি না সবাই কি বলো, আমরা এখানে ছিন্নি বলি। গ্রামে গেছিলাম, সব কিছু দেখিয়েছি, তোমরা দেখেছো। যদি ভালো লেগে থাকে সব কিছু, সো প্লিজ লিটিল দিবিশাকে সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্ট করো। বাই বাই এভরিওয়ান, দেখা হবে নতুন ব্লগ।